kilig sa tanan. Mao daw ni ang bugtong itik nga magpakapakapa sa atong malapukon nga dugan. Ang gugma sa unag karon lahi-lahi ang pamaagi, pero parihas ra gihapon ang panag-agi. Sa una, simple ra, suwat og harana o kina. Ingon pa sila, bisan ang kalibutan maguba og mawala, ikaw ra gihapon akong gipangita. Pero karon, text ug chat sa social media bisag kinsa lay gipakta. Pero ang tinuod nga gugma bisag unsang panahon magpabilin ra gihapon. Ang ako alang ba? Asa ra nang gugma kung dili siya ang para sa imuha? Kung dili siya kakita sa imuha, nganong siya pa man imuha? Kung gusto nimo siya, gusto ka kaniya? Ang pagkaibog sa usa ka tawo murag bato. Mugahi ka bisag naa siya dito. Walay kamo pero nganong magsilos man mo. Ang pangutana, naa day kamo? Og sa mga lalaki karong panahona, palihog lang ko usa lang ka babae ang higugmaa. Kay ang tinuod daw nga adan usara na iyang iba. Kung ang lalaki pilian o gwapa, unsa na kaha ang mga babae karong panahona. Sa mga babae, ayaw sad mo inarte, uy kay mura sad baya umugmok pa. Kung pilian sila sa gugma, asa naman tayo butang diring dapita. Kung ang gugma daw sa una nindot na unsa naman ning atoa. Daghang salamat o pilia ang para sa inyo.